I'm really sorry, Mr. हुमायूं कबीर जी। आज मेरे को आपका साथ देना चाहिए था। इमरजेंसी जमाने में मेरे को दिल्ली जाना पड़ा। अगर कोई जरूरत पड़े तो आप बोल दीजिए। दिल्ली से प्राइवेट जेट फिर वापस करूंगा मुर्शिदाबाद तक। थैंक यू हुमायूं जी। आई सैल्यूट यू। আসসালামু আলাইকুম। গোফ দেবার একটা লিমিট থাকে, গোফ দেবার একটা লিমিট থাকে, লিমিট ক্রস করি ফেলাই দিছে বুধবারানি। প্রাইভেট জেট লইয়া হেজার গিয়া মুর্শিদাবাদ বুধবারানি। তো मिस्टर हुमायूं कबीर सर, मिस्टर हुमायूं कबीर सर, आप टेंशन मत करिए। मैं अर्जेंट काम की वजह से मैं दिल्ली चला गया था। मैं रिटर्न आ रहा हूँ प्राइवेट जेट लेकर। दे फोन बजे रे फोन फोन गौरव सावला से जिगा साई ডাল চাল আছে নি? খাইতে পাত্রা নি করো দেখি দা দে ফোন দে। হ্যালো, গরম চাল আছে নি? হ্যাঁ নাই নি? তোমার ফুয়ানো প্রাইভেট জেট লইয়া আইও আর মুর্শিদাবাদ। হ্যাঁ নাই নি? ওকে ওকে। তো গরম চাউল নাই, এটার করে এটা গরম চাউল ফাটা আগে বাদে প্রাইভেট জেট লইয়া ঘুরবে। গোপ দেবার একটা লিমিট থাকে বুঝছত নি?